Hello, welcome everyone. I hope I am audible. So, Subuchi, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So, we'll wait for 5 to 10 minutes, then start करिया. पिला कम अछंती. History रे पिला टे कमी कमी आसलेनी. Interest नोट आला बोधे करिया दरा बोधे बहुत असुविधा होची. ताई बोधे कमी आसचंती. क्या next time ठू टिके जल्दी करिया. ओके सो स्टार्ट कर दवा पिला से जॉइन हुंतु देन नहीं करिवा सो आज आमे देखिबा लैंड सेटलमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज ओके सो लैंड सेटलमेंट हम ब्रिटिश राज पूर्व देखिया पूर्वरु हमें जानिया कथा जे ब्रिटिश इंडिया बा ईस्ट इंडिया कंपनी दा पूर्वरु से माने आग कोन तांकर काम थिला टैक्स कलेक्शन सिचुएशन माने सिस्टम टा कोन थिला तो जेतेबेले कॉर्नवालिस आसिले सेतेबेले तांकर टैक्स कलेक्शन सिस्टम टा स्टार्ट हेतला सो टैक्स कलेक्शन टाकू सेई समय करूथिले किए आरआई कहउतला तांको वर्तमान मध्ये सेई रेवेन्यू इंस्पेक्टर बा आरआईस माने एक्टिव होचंती आरआई को ऊपर थिले कलेक्टर्स आ ये कलेक्टर जी वर्तमान रो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम जाहो कहंती हला तो ये थिला सेई समय सिस्टम ओके जोटा कि आज पर्यंत भी चलुची तो आमे देखिया जे लैंड सेटलमेंट रो कोन कोन फेजेस थिला प्रथम कथा हला आमे जानिया पढिया पूर्व जानि थाओ जे लैंड सेटलमेंट बा लैंड टैक्स कलेक्शन ये बा टैक्स सिस्टम प्रथम थर ପାଇଁ आरंभ होइतिला कोठी ना हमर इंडिया रे ही आरंभ होइतिला जेतळे आर्यंस माने आस्तिले तांकर जो आर्यन आयरन सिविलाइजेशन जोटा कहंती बा वैदिक सिविलाइजेशन जोटा कहंती सेई सिविलाइजेशन रे प्रथम थर ପାଇଁ तमर आरंभ होइतिला कोन टैक्सेशन सिस्टम ता पूर्व टैक्स सिस्टम एग्जिस्ट करू नथिला आ गुप्तस्क समय रे लैंड टैक्स सिस्टम टा आसला दीटा प्रकार टैक्स नॉर्मल टैक्स जोटा हमर मने कर तमर कोन कहंती जे चाष करला बा जे ये कला से कोन करबो ना तार इनकम रो किछि परसेंट जनरली 1/6% राजा बा के तांकर जे भी रूलर्स को दउथला परवर्ती समय गुप्तक समय आसे पर लैंड ऊपर टैक्स माने कर गोटे जमी होल्डिंग रखिलो से होल्डिंग ऊपर टैक्स जोटा कहंती सेटा लैंड टैक्स सिस्टम होल्डिंग टैक्स जोटा कहंती एटा आस्तेला का समय ना गुप्तंक टाइम सिस्टम ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କରିଥିଲା କି ଫେଜ ୱାନ୍ ଆସିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ କର୍ନୱାଲିସ ରୁ କର୍ନୱାଲିସ କର୍ନୱାଲିସ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆମର 1757 ରୁ 1773 କର୍ନୱାଲିସ ର ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ କର୍ନୱାଲିସ ର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଟାଇମ ସରି ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ କ୍ଲାଇଭ ଫେଜ ଟୁ ଟା ଏ ଯୋଉ ଇତେଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା ଆମର ଏଇଠି ଟୁ ଟା ଥ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଫେଜ ଟୁ ଏଇଟା କର୍ନୱାଲିସ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଫେଜ ଥ୍ରୀ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଫେଜ ଫୋର ଦିଟା ନୂଆ ଆସିଲା ରୟତରୀ ଆଣ୍ଡ ମହଲବାର ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ହେଲା ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଟିକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେମିତି କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ 1757 ବେଳକୁ ତ 1757 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା କୋଉ ୱାର ହେଇଥିଲା ଏନିୱାନ ପଲାସିବାର ପଲାସି ହେଲା ତ ବ୍ୟାଟଲ ପଲାସି ବା ପଲାସି ୱାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଲାସି ୱାର ସରିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ ହେଲା ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ର ରାଇଟ୍ ମିଳିଲା କୋଉ ଜାଗାର ସେଇ ସମୟର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଏରିଆ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 24 ପ୍ରଗଣା ବେଙ୍ଗଲର 24 ପ୍ରଗଣାରେ ତାଙ୍କର ମିଳିଲା ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ ହେଲା ତାପରେ 1764 ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ହେଲା
ହେଲା। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ମିଳିଲା ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ, ଏଠାରେ 24 ପ୍ରଗଣାର ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ମିଳିଲା, ଦେଖଉଛି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର, ଓକେ, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ରେ ସାଇନ୍ ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲାହାବାଦ। 24 ପ୍ରଗାଣ କଣ? 24 ପ୍ରଗଣା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ର ଗୋଟେ ଜାଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। 24 ପ୍ରଗଣା ଗାଁ 24ଟାକୁ ମିଶେଇକିନା 24 ପ୍ରଗଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବନିଥିଲା। 24 ପ୍ରଗଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, କାରଣ ସେଠି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଝୋଟ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲାହାବାଦ ସାଇନ୍ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ର ଯୋଉ ଏରିଆ, ବିହାର ଆଉ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଏରିଆ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତାର ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ ମିଳିଲା। ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ, म्यूट कर दियो साउंड आସୁଛି, ओडिशा एंड बेंगल, फिर बिहार। ହେଲା। ତ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବିହାର ଓଡିଶା ଯେତିକି ପର୍ସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲ ସେଇ ସମୟର ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ କଣ ସୁଲତାନେଟ ର, ହେଲା, ସେଥିରୁ କଣ ହେଇଥିଲା, ନବାବୀର ଓଡିଶା ଆଉ ବିହାର ଯୋଉ ଏରିଆ ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ ମିଳିଗଲା। କାହାକୁ ନା ଆମର କଣ କହନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ। ହେଲା। ତାପରେ ଡୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଯେତେବେଳେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିଲା, ସେଠି ସେ କଣ କଲା ନା ଦିଟା ଜିନିଷ ବନେଇଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ନବାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଲା ଡେପ୍ୟୁଟି ନବାବ। ଡେପ୍ୟୁଟି ନବାବ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ରହିଲା। ତ ଡେପ୍ୟୁଟି ନବାବ ହେଲା କିଏ ନା ନିଜେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ସେ କଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିଲା, ଆଉ ନବାବକୁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିବା ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସବୁଠୁ ବଡ ସେଇ ସମୟର ସବୁଠୁ ମ୍ୟାନମେଡ ସବୁଠୁ ବଡ ଫ୍ୟାମିନ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 1770 ର ବେଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିନ, ଯୋଉଥିରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ 1 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ସେଇ ସମୟର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର ବସିଲା, ଯେ ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି କରିପାରୁନ। ଆଉ ଓଲଟା କଥା କଣ ନା, ଧନୀ କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନେ ତ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ କମ୍ପାନୀ କଣ ନା ନିଜେ ଲୋନ ରେ ପଡୁଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କଲା ନା କର୍ନୱାଲିସ କୁ ପଠେଇଲା। କର୍ନୱାଲିସ ସମୟରେ ଆସିଲା ଆମର ନୂଆ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତମର ଫେଜ 1 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କର୍ନୱାଲିସ ଆଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଫେଜ 1 ଟା ସରି କର୍ନୱାଲିସ ନୁହେଁ, ଏ ଫେଜ 1 ଟା ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ସମୟରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ 1730, କର୍ନୱାଲିସ ଟା ସରି ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଫେଜ 2 ଟା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଫେଜ 2 ଟା କର୍ନୱାଲିସ କରିଦେଇଥିଲି, ଫେଜ 2 ଟା ହେଲା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଦେଖ, ଇତେଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ 1773, ମୁଁ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର କର୍ନୱାଲିସ କହି ଦଉଥିଲି, ତ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଟା ହେଲା। ତ ଫେଜ 2 ଯୋଉଟା ହେଲା, ଫେଜ 1 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତା ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଚାଲୁନି। କୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଚାଲୁନି ମତେ ମେସେଜ କରିଦିଅ, କୋଉଟା ଚାଲୁନି କଣ ମତେ ଜଣେଇଦବ, ହେଲା। ଓକେ, ଫେଜ 1 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1757 ରେ ଆଉ ସରିଥିଲା 1773 ରେ। ଏ ଫେଜ 1 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ହେଲା, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ କୁହାହଉଥିଲା ଜମିଦାର। ହେଲା, ଜମିଦାର କିଛି ନା ଗୋଟେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଥିଲା। ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବ, ହେଲା, 10% ଦବ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ, ଆଉ କିଛି ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିଥିବ ତା ପାଖରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ହେଲା, ଦିସ ଇଜ ଫେଜ 1। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଇତେଦାରୀ ବା ଇଜେୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ହେଲା, ଇଜରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଇଜରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କଣ ନା, ଏ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲା। ଏଇ ଜମିଦାରକୁ ଦବା ବଦଳରେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେଇଟାକୁ ଅକ୍ସନ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଇପାରିବ ରୋହିତା, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁ ସବୁବେଳେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ, ହେଲା। ତ ଫେଜ 2 ରେ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲା, ଏଇଟା ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ କରାହବ। ମାନେ ତ ଗୋଟେ ଜମିଟା ଆସିଲା, ସେ ଜମି ଉପରେ 5 ବର୍ଷକୁ ସେ ଜମିକୁ ନିଲାମ କରିଦିଆଯିବ। କାହାକୁ ନିଲାମ କରିଦିଆଯିବ ନା, ଏଇ ସେଇ ଜମିଦାରକୁ। ହେଲା, ଜମିଦାର ବାଲା କଲେକ୍ସନ କରି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ କରିଦେଲେ। 5 ବର୍ଷରେ ସେ ଜମିଦାର କହିବ, ମୁଁ ଏଥିରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେଇପାରିବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସି କହିବ, ନାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ 5 ବର୍ଷରେ
15 ଲକ୍ଷ ଦେଇପାରିବି। ତ କାହାକୁ ବିକ୍ରି ହବ, କାହାକୁ ଅକ୍ସନ ଅଫ୍ କରାଯିବ, ଏଇ ଯେ 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିବ। ତ ସେମିତି କରିକିନା ଜମିଦାର କଣ କରିବ ନା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ କୁ ଦେଇଦବ ଯେ ନିଅ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅ, 5 ବର୍ଷର ଆଗୁଆ ଦେଇ ଦଉଛି। ତା ବଦଳରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା କଲେକ୍ଟ କରିବ, ସେ ଯେମିତି ତାର କଲେକ୍ସନ କରିପାରେ। ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଜମିଦାର ଥିଲା ଯିଏ କି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନଉଥିଲା, ସେ 5 ବର୍ଷରୁ ସେ କେମିତି କେମିତି ପ୍ରଫିଟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲା। ତ ପ୍ରଫିଟ କରି ଭାବିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସଫର ହେଲେ, ଯୋଉ ପିଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ସଫର ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୋ ଇଜେଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଶେଷରେ ଆବେଲିଶ କରିଦିଆଗଲା ହେଲା। ଆବେଲିଶ ହେଲା କେବେ, 1777 ରେ। ତାପରେ 5 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ଟେନ୍ୟୁର ଥିଲା ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦେଇକିନା 1 ବର୍ଷର କରିଦେଲା, ଓନ୍ଲି 1 ଇୟର। ତାପରେ ବି ସିଷ୍ଟମ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ 10 ବର୍ଷର ଅପସନ କରିଦିଆଗଲା। ବଟ ଏଠି କଣ 10 ବର୍ଷ ଅପସନ ଅସୁବିଧା କଣ, ମାନେ ସୁବିଧା କଣ ଗୋଟେ କରାହେଲା ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜମିଦାର ପଇସାଟା 5 ବର୍ଷର ପଇସାଟା ଏକା ସହିତ ଦଉଥିଲା, ମନେକର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଅପସନ ଅଫ୍ କଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସିଧା ଇୟର ୱାନ ରେ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଇ ଦଉଥିଲା। ଏଠି କଣ ମନେକର 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅପସନ ରେ ସେ ଜିତିଲା, ତାହେଲେ ପର ଇୟର ସେ ପଇସା ଦବ, ପର ଇୟର 1 ଲାଖ ଦବ। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିହାତି ମିଳିଲା। ବଟ ଷ୍ଟିଲ ଜମିଦାର ମାନେ ନିଜର ରାଜୁତି ଚଲେଇଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1993 ରେ ତାଇ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଏଇ ଆନୁଆଲ ଟେନ୍ୟୁର ଆଉ ଡେସିନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କରାହେଲା କଣ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଣା ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ସାର୍ ଓକେ, ହଁ ସେଟା 1793 ହବ ନା? 1793, ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ, 79 ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ଏଗେନ ସେଇ ଜମିଦାର ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, ବଟ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଅକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବ, ମନେକର ତମେ 20 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କଲ, ସେ 20 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦବ, 10 ଟଙ୍କା ତମେ ରଖିବ। ଇଏ ହେଲା ତମର ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଜିମ୍, ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟାକି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କୁହାହେଲା। ତ ଯୋଉ ଲୋକଟା ରହିଲା ଜମିଦାର, ସେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ହେଲା। ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ କଣ ସାର୍ କରାଗଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ ଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲ ସ୍ଲାଇଡ କାହିଁ ଦେଖୁଛ, ତ କହୁଛି ସେଟା ଶୁଣ। ଓକେ, ସୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶହେ ଶହେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଅଛି ହେଲା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସାର୍, ହଁ, ସାର୍ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଥରେ। କୋଉଟା, ଏ ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଆଗରୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇଜେଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଇଜେଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କଣ କରାହଉଥିଲା ନା ମନେକର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ତମେ କଣ କଲ ନା ଅକ୍ସନ ଜିତିଲ। ତ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ଯେବେ ଜିତିଲ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ତମେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରିଦଉଥିଲ, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମେ ସେ ଜମି ତମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲ। ନେଇଗଲ, ତାର ଯାହା ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କଲ ତମେ ତମ ପାଖରେ ରଖିଲ। ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଆବଲିଶ କରିଦିଆଗଲା, କାରଣ ଲୋକ ଜମିଦାର ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ତାପରେ କଣ କଲା, ସେଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆନୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମେ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବ। ବଟ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ନା ଏତେ ପପୁଲାର ହେଲା ନାହିଁ, ଏତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ହବା ପାଇଁ, ସେତିକି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଅକ୍ସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସେ 10 ବର୍ଷିଆ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ 1786, ମାନେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ସନ କରିବେ ସେଟା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବେ। ବଟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ଏକା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇଜେଦାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଦଉଥିବେ, ଏଠି କଣ ନା ଇୟର ବାଇ ଇୟର ଦେବେ। ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 10 ଇୟର ପାଇଁ, ପର ଇୟର ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡେସିନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା 1793 ରେ। ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଆଉ ଅକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଟା ହଟେଇ ଦେଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜମିକୁ, ଜମିର ଜମିଦାର ସେ କଣ କରିବ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବ, ଆଉ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ରଖି କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆମର 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ତ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା। ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ? ଆର୍ଟିକଲ ବାଇ ଦ ୱେ ତମକୁ ପଠେଇଛି।
पीडीएफ टा आर्टिकल 31। सो आर्टिकल 31 रे कौन हला असुविधा कौन हला ना जेते बेले लोक माने को पाखरे 100 एकड़ रु अधिक जमी रही गला 100 एकड़ 50 एकड़ 40 एकड़ एते जमी रही गला तो गवर्नमेंट को आक्वायर करया पड़ला लोक माने को पाखरे माने भाब देशर 14% 14% लोकंक पाखरे 78% लैंड थिला से समर मात्र 14% लोक पाखरे तो लोक मानक लैंड डिस्ट्रीब्यूट करियार दायित्व गवर्नमेंट पाखरे थिला तो गवर्नमेंट कौन कला डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मानक कहला जे तमे निज निजर लैंड सेटलमेंट एक्ट बनाओ तो से समय फास्ट बनी पंजाब तापर केरल केरल जो लैंड सेटलमेंट एक्ट बनी से तमर केस होता जो केशवानंद भारती केस से केशवानंद भारती रे केशवानंद भारती जड़े मठाध्यक्ष थे से मठ पाखे 50 एकड़ रु अधिक जमी थिला से समय केरल गवर्नमेंट बनैला कौन 40 एकड़ रु अधिक जमी तुम कहीं रखिपारे ना तो जिते से मठाध्यक्ष पाखु पचरा तुम एत जमी कहीं रख तुम जमीटा को केरल गवर्नमेंट कौन कला ना नेशनालाइजेशन करदे निज हाथ को नहीं गला तो ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କେସ୍ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ବଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଯୋଉ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଏ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ କୁହାଯାଏ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତ ଜିତିଗଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫ୍ୟୁଚର ରିପିଟ ନ ହଉ ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା 44ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ 1978 ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ କରିଦିଆଗଲା କଣ ଇଟ ଇଜ ଏ ଲିଗାଲ ରାଇଟ ଆଉ ତାକୁ ଆର୍ଟିକଲ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା ତା ଆର୍ଟିକଲ ହେଇଗଲା କେତେ ଆର୍ଟିକଲ 300A ଜିନିଷଟା ବୁଝି ପାରିଲ କି ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କୁହ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ସେଟା ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ ଆମେ 99 ଇୟର ର ଲିଜ ରେ ନେଉଛେ ହେଲା। ଘରେ ତମର ଜମି ଥିବ ତମ ନିଜର ଘର ଥିବ ସେଟା କେବେ ହେଲେ ତମ ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 99 ଇୟର ର ଲିଜ ରେ ନେଉଛେ ଭାବ ଆମର 2046 ରେ ସବୁ ଯେତକ ଜମି ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସେଟାର ସରିବ 99 ଇୟର ର ଲିଜ ସରିବ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପୁଣି 99 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ କୁହ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ପଚାରୁଛି ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଟା 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ ଯୋଉଟା ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଇଟ ଇଜ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଓକେ ତ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଯେ ଦେଶର 14% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର 78% ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାତ୍ରା କମ ଅଛି ଏବେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଲା କି ଲୋକମାନେ କିଛି ଘର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ରେଟ ରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ତ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ଯେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା ହଟୁ ତ ସେଥିଲାଗି ସେ କଣ କଲେ ନା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ କହିଲେ ତମେ ତମେ ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ବନାଅ ତ କେରଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 51A ଗୋଟେ ଅଛି ଯଦି ଦେଖିବ 51A ରେ ସବୁ ଆଡ ହେଲା A1 A2 A3 ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ମନେକର 17 ନମ୍ବର ହେଲା ଓଡିଶାର ହେଲା ତ ଏଠି କଣ ନା ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ଆକ୍ଟ ଟା ପାସ୍ କରିବ ନା ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିମମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଣେ ଲୋକ ରଖିପାରିବ କେରଳର ଥିଲା 40 ଏକରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡିଶାର ପାଖାପାଖି 35 ଏକର ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା କମେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେଣି ତାକୁ ତ 35 ଏକର 40 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଯଦି ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତମର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ କଣ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବ ବା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଟେକ୍ ଓଭର କରିବ ତମ ହାତରୁ ସେଟା ଛଡେଇ ନବ ତ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା କେସ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଜାବର 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ କେରଳର ଗୋଟେ ମଠ ଥିଲା ହେଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମଠଟେ ଥିଲା ତାର ମଠାଧୀକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ହେଲା, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ତ ସେ ଭାରତ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ବ୍ରିଚ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିକି ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ କେସ୍ କଲେ କେବେ ନା 1971 ବେଳକୁ କେସ୍ କଲେ ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଭର୍ସେସ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧ କେମିତି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଲେ
केशवानंद भारती को जमी रक्षा को दिगला आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हटिया कहला बट जिनस कौन कोर्ट पाखरे पावर अच्छी जेपर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखरे माने जदि बहुत संख्या माने भाव गोटे संविधान संशोधन करा संविधान संशोधन ପାଇଁ 2/3 लोकंकर मेजर माने दरकार माने कौन भोट आसिया दरकार लोक माने माने प्रेजेंट थिबे आ 2/3 लोकंकर भोट माने एटा कहंती एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जेତେବେଳେ absolute majority ଆସିବ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ସାଇନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥରେ ତାକୁ ଇଏ ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବେ ବଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ତାକୁ ସାଇନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଲା ସେ ଡିସାଇଡ କଲା ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର ତ ଯୋଉ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ଅଛି ଏଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଇକିନା ଆକୁ କରିଦିଆଗଲା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ କେବେ 1978 44th amendment 1978 ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ତମେ ହଟେଇ ଦଉଛ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ରଖାଗଲା ନାହିଁ ଏବେ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ତମ ନିଜର ନୁହେଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ତମର 99 ଇୟର ର ଲିଜ ରେ ଦିଆ ହଉଛି ହେଲା ତମେ ଏଟାର ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ ତମେ ଯଦି କିଛି ତମ ଜମି କିଏ ନେଇଗଲା ତମେ ଛୋଟ କୋର୍ଟ ରେ କେସ୍ କରିପାରିବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରେ କେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ରେ କେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦିଜ ଆର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 301 ରେ ଏଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ପ୍ରପର୍ଟି ର ଜିନିଷଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ହଟାଗଲା ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଉ କାହାର କଣ କିଛି ଅଛି ଯଦି ଆଉଥରେ ପଚାରିଦିଅ ବୁଝେଇଦବା ଆଗକୁ ଯିବା କିଛି ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ସାର୍ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା so phase 1 सरला phase 2 सरला we are moving on to the phase 3 okay phase 3 रे permanent settlement by the phase 1 and 2 1 रे हैला तमरो normal जहा 10% tax collection करथिले 2 रे इजेदारी system 3 रे हैला permanent settlement हैला कॉर्नवालिस आनिथिला 1793 रे हैला एठी कोन ना रेवेन्यू कलेक्टर किए थिला ना जमीदार थिला ठीक अछि जमीदार टैक्स कलेक्शन करथिला तो सी कौन करथिला ना 10% कलेक्शन करथिला जेतिकी ये थिला सेथरु 10% कलेक्ट करथिला आउ ता धरु किछि परसेंटेज 8% से कौन करथिला ना ब्रिटिशर्स मन दउतला पाखरे मात्र 2% रखथिला परवर्ती समय आउ 10% कलेक्शन न कर से 20% टैक्स कलेक्शन कला माने 100 टका तुम इनकम करछो ता धरु से 20 टका नै जाउतला ହେଲା ସେ 20 ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ 8 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା ନିଜେ 20 ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲା ଦେଖିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଜମିଦାର ମାନେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଢିଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯଦି କୌଣସି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଘାସଟେ ଉଠିଛି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେ ଘାସ ଉପରେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକଉଥିଲେ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏଟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଅୱଧ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ଓକେ ବେଶୀ ନାହିଁ क्वेश्चन आसीबो परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करथिले पावर का पाखरे थिला केते परसेंट टैक्स कलेक्शन होतला अब प्रथमे कोठी इंट्रोड्यूस हेतला वेस्ट बंगाल में फास्ट इंट्रोड्यूस ओके नेक्स्ट ला थॉमस मुनरो एक्चुअली मद्रास रो कोन थिले ये थिले मद्रास रो गवर्नर परमानेंट रावतरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हेतला 1820 रे हला एटा के इंट्रोड्यूस करथिले हास्टिंग 1 दयाकरी वारेन हास्टिंग बुझिबनी ये अलगा हास्टिंग लॉर्ड हास्टिंग 1820 रे जतोळे ये कले से प्रथमे कोन हला ना रॉयट्स बनेले हला रॉयट्स कोन ना मने कर तमर निजर लैंड अछि आ तमे रजिस्टर हेछ ताकू कहंती रॉयट तो ये रॉयट्स मानको डायरेक्ट कलेक्शन करिवो किए कलेक्टर हला पावर का पाकर थिला रेवेन्यू कलेक्टर तो के कलेक्टर कौन करथिले ना टैक्स कलेक्शन करूथिले हला सर हेस्टिंग वन कौन करते मुझे जेटा बुझी पालिनी हेस्टिंग वन हेले गवर्नर जनरल से समर थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले आज्ञा एठी गोटे असुविधा कोन ना एठी कोनोसी मिडिल मैन त नथिले बट टैक्स कलेक्शन थिला 50% 100 टका कलेक्शन करियो 50% तमे सीधा दबो तांको हला ये फास्ट इंट्रोड्यूस कराइतला कोठी मद्रास से कारण से मद्रास रा गवर्नर थिले एटा फास्ट
माड्रास रे इंट्रोड्यूस हेतला तापरे आ कोकु जगह इंट्रोड्यूस हेतला कूर्ग आसाम ईस्ट बंगाल रो किछि पोर्शन बॉम्बे हला तो ये हला तमरा रयतवारी सिस्टम अगेन 50% टैक्स दवा पे सब अराजी हेले बहुत कुछ से समय सिस्टम चलथला तो सेही तापरे आसिला कोन महलवारी सिस्टम तो एई जगह रे कोन हला जेतो टैक्स कलेक्शन पे कलेक्टर्स माने पहुंचले लोकों पाखरु लोक माने कोन ना तांको तड़िबा आरंभ कले तांको बाडेबा आरंभ कले तो सेथि लागि देखिले जे डायरेक्ट तांको ये करी हबो नाही तांको सहित कोन डील करी हबो नहीं तो आमे गोटे काम करिया मिडिल मैन को तो हमको रखिया को पड़िबो जमीदार भले मिडिल मैन रखिले से कोन से शोषण करिवो तो लोक माने आहुरी रागी रागी जिवे तो सेथि लागि से माने कोन कले ना महल बनेले महल कोन गोटे विलेज पंचायत भलिया सिस्टम एथरे मल्टीपल विलेज रो हेड माने थिबे हला एटा गोटे विलेज थियो आर हेड आर हिल आर हेड एमती कि ना 15टा मन को 30टा खंड विलेज थियो 30 जण विलेज हेड माने मिसी कि ना गोटे बनेबे महल प्रति विलेज हेड कोन ना निज निज विलेज रु टैक्स कलेक्शन करिवे हला तो सेटा कलेक्शन करी सीधा रेवेन्यू कलेक्टर को ठीक अछि ब्रिटिश कलेक्ट फॉर महल स्मॉल हला कोन विलेज कम्युनिटी एको के इंट्रोड्यूस करथिला हॉल्ट मैकेंजी महल हॉल रु हॉल्ट हॉल्ट मैकेंजी सेमती रॉय टरू थॉमस मुनरो एटा हला ट्रिक ओके एटी कोन ना पावर ओनरशिप राइट्स वेस्टेड इन द पीजेंट पीजेंट सो पाखरे ओनर थिला बट जिंस हला अगेन तमरा 30% टैक्स कलेक्शन को 100 टका इनकम रो 30% फास्ट कोठी इंट्रोड्यूस हेतला दीटा जगह रे नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल आ पंजाब ए दीटा जगह रे एका तो इंट्रोड्यूस हेतला केबे इंट्रोड्यूस हेतला 790 सेटा 1733 1933 जाई 17 सॉरी 1830 1833 1833 हेतला ठीक अछि अच्छा एई समय रे किए गवर्नर जनरल थिले विलियम बेटिंग विलियम बेंटिक तो तमर क्वेश्चन कोन आसी बुझि पारलो एटा बहुत इंपोर्टेंट बाय द वे तमे कहली परा एटा कहितली ए एग्जाम ए क्वेश्चन कोडा इंडिया रो एग्जाम रे आसीयो पाकिस्तान एग्जाम रे आसीयो बांग्लादेश एग्जाम रे भी आसीयो हला एटा ए टैक्स सिस्टम टा कारण एटा एबे रिसेंट हमर जते भी एग्जाम रो एछि सेतर बहुत क्वेश्चन आछि टैक्स ऊपर महलवारी सिस्टम किए बस आनिथिले केबे आसीथिला को एटा तो प्रथम बहुत क्वेश्चन आछि केबे को फास्ट इंट्रोड्यूस हेतिला जदि रयतवारी सिस्टम किए आनिथिले केबे आनिथिले कोठी इंट्रोड्यूस हेतिला से सर गवर्नर जनरल किए थिले परमानेंट सेटलमेंट किए आनिथिले केबे आनिथिले गवर्नर जनरल किए थिले एगुडा ठीक अछि ये तमर सरला लैंड सेटलमेंट बहुत छोटिया चैप्टर टा मु टिके फास्ट पढ़े देली होपफुली समस्ते अंडरस्टैंड करे देथिबो आगो को हमें जिबा वाइसरॉय एंड इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशंस गुडा पढ़िबा ओके सेकंड लेट मी सेव इट फॉर यू ओके पठे देछि सार को सार आज अपलोड करि देबे थैंक यू सर हां हो तेबे आमे नेक्स्ट को जिबा ओके पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड राइज ऑफ मॉडरेट्स एक्चुअली एटा हमें हमर कोन एटा 1857 रु हमें 1885 कांग्रेस रा उदय पर्यंत पढ़िबा ए टाइमलाइन विषय रे हमें देखिबा तो ए टाइमलाइन रे हमें कोन कोन जिंस देखिबा फास्ट ला हमें गवर्नर जनरल स्कूल को देखिबा टेपटा मझे मझे काम करनी तो मते डर काम न कल हैंग हो जाए सिस्टम ओके तो पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड राइज ऑफ मॉडरेट्स आमे 1757 रो 1885 भीतर देखिबा ए भीतर हमु कोन कोन जिंस देखियार अछि आमे सब वाइस रॉयज को विषय देखिया फास्ट आमे वाइस रॉयज को विषय देखिया तापरे आमे इंडियन एसोसिएशन आमे हमर कोन कोनती जहां बे ब्रिटिशर्स माने कले तार रेस्पॉन्स ता हला कोन ना फ्रीडम मूवमेंट तो फ्रीडम मूवमेंट विषय मध्ये देखिबा तो 18 कोन देखिया ना वाइस रॉय और इंडियन रेस्पॉन्स फास्ट आमे वाइस रॉय देखिबा तापरे रेस्पॉन्स देखिया डायरेक्ट नोट नाही ताकू मु निजे हैंड रे लिखिछि ओके तो इंडियन रेस्पॉन्स ट्रेडिशनल थिला किछि किछि मॉडर्न थिला किछि किछि हमें फास्ट वाइसरॉय देखिबा तापर हमें आकु जिबा तो फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग 1856 रु 1862 एक्चुअली
से समय से लास्ट गवर्नर जनरल थिले 1858 रु से हेगले हमर कोन भाइसरय। तो भाइसरय कार्यकाल 1858 रु 1862 ହେଲା। 1 नवंबर 1858 रे तो ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन कोन एटा हैला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। केबेर एक्ट 1858 एई एक्ट हिसाब रे कोन हैला ना सब दिन ପାଇଁ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया रु हटेई दिया गला आ ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कला ହେଲା। ये कौन कले प्रथम काम होला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जोटा थिला होला डीओएल लिखा है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एटा को से विथड्रॉ कर देले होला। तार अर्थ कोन ना डेलहाउसी जो सिस्टम रे बहुत गुडे किंगडम्स टू तांकर किंग्स को किंगडम हरे छड़े थिले तांको रिटर्न कर दिया गला। तापरे कौन हैला ना प्रथम थर पई एठी इंट्रोड्यूस करा गला इनकम टैक्स। ओके इनकम टैक्स रो इंट्रोडक्शन यही करथिले। ता अर्थ कोन तमे जति इनकम करिवो ता ऊपर टैक्स करो। ओके इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ताकू किए बसैथिले किए आनिथिले जेम्स विल्सन से फास्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर थिले जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन टैक्स कलेक्शन फास्ट एटा केबे इंट्रोड्यूस हेतला 1860 रे। ओके किछि एक्स्ट्राटा लेखुचे एथिरे से समय रे कौन होता ना 5% ऑफ इनकम वर्तमान के सब टैक्स ब्रैकेट सब अच्छी तुमर जदि 0 ରୁ 5 लाख तुम एनुअल इनकम हम तुम पर नो टैक्स। 5 ରୁ 8 लाख एनुअल इनकम तो 5% टैक्स। तापरे 8 ରୁ 10 लक्ष ताहले तुमर केमती 10% टैक्स। अच्छा एटा केमती हुए जानिछ कि नहीं टैक्स सिस्टम टा केमती काम करे जानिछ। मने कर तुमको एनुअल इनकम हैला केते ना 7 लाख ହେଲା। तो से केमिति एटा हिसाब है जे 0 ରୁ 5 लाख पर्यंत नो टैक्स तो 5 लाख पर्यंत तुमर टैक्स बसिबनी। जो 2 लाख एक्स्ट्रा होची ता ऊपर 5% टैक्स बसिबो। तो तुम गवर्नमेंट कोन ना 2 लाख टंकार 5% पकड़ डायरेक्ट 7 लाख 5% दिया जाए सेमती हेले लोक टैक्स देबेनी। तो से लगे एटा गोटे सिस्टम टैक्स ब्रैकेट कहती आमे केबे हेले पूरा फुल दउना टैक्स ହେଲା। 8 ରୁ 10 लक्ष मन 10% टैक्स अच्छे आम 10% दउना आमे कौन करू ना 0 ରୁ 5 जोटा थाए ता ऊपर दउ आमे विदाउट टैक्स। तापर जो एक्स्ट्रा 3 लक्ष अच्छे 5% जो एक्स्ट्रा 2 लक्ष अच्छे से 10% एमती टैक्स दिया जाए। एटा को ऐड कर देना तुमर फाइनल ये टैक्स टा दो। ओके तो ये टैक्स सिस्टम से आसला जो से टैक्स सिस्टम आनी से समय गोटे काम कर एक्स्ट्रा पेज लिखि दउछि। ओके टैक्स सिस्टम जो आसला से समय कौन करा हेतिला 5% इनकम टैक्स था मात्र 5% इनकम टैक्स था केते ये टंका जानछ प्लस 500 रुपीज 500 टंका 5% इन ईयर 500 टंका ऊपर यदि तुम अधिक इनकम तुमको 5% टैक्स देवा पड़ता इनकम टैक्स। तापरे से सी आमर कौन करथिले ना इंडियन काउंसिल से इंडियन काउंसिल एक्ट आसीला हला। इंडियन काउंसिल एक्ट रे कौन थिला ना प्रथम थर पई गवर्नर जनरल कर जो गोटे थिला कौन कहती असेंबली थिला गोटे हला। से असेंबली रे 3 जण इंडियंस को से रास्ता देथिले किए थिले ना महाराजा नरेंद्र सिंह देवनारायण सिंह सार से दिनकर राव ए 3 जण को भाइसरय असेंबली को ऐड कर दिया जाइथिला। अच्छा आउ गोटे जिनस मन रखि था सी गोटे सिस्टम गोटे जिनस ऐड करथिले माने तांगर ये डॉक्ट्रिन ऐड करथिले कोला डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ता अर्थ कौन जहाँ भी आमे टैक्स दबा जहाँ भी आमे कोनोसी मनकर एजुकेशन दबा दिया जीवो कौन ना ब्रिटिश मॉडर्न एजुकेशन दिया जीवो। तो ब्रिटिशर्स माने जानि सुडी कि ना एई सिस्टम टाकू एई एजुकेशन टाकू काहाकू दउथिले ना राजा महाराजा मानकू दउथिले हला। तो राजा महाराजा ठू कम थिला मिडिल जो कौन कहते
सेकंड जो माने फिडेल थिले जो माने कोन ना टिके धनी लोक तापर मिडिल मैन तापर गरीब लोक तार तो कोन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी तो राजा ही अधिक ये पाइबो अधिक कोन कहती एजुकेशन पाइबो अधिक माने कोन कहती पैसा पाइबो जेते तळु चली चली जीवो सेते हमर पैसा और एजुकेशन टा कमी कमी जीवो दिस इज कॉल्ड व्हाई हमर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ହେଲା एटा ब्रिटिशर्स माने जानि सुनि किना करथिले ओके तापरे तांको समय रे आईपीसी इंडियन पेनल कोड आ इंडियन सीआरपीसी क्रिमिनल पेनल कोड ए दीटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हेतला केबे 1862 रे इंडियन पेनल कोड 1861 रे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हला सीआरपीसी ए दीटा इंट्रोड्यूस हेतला या पूर्वरु हमर कॉर्नवालिस कोड रे चलथिला हला कॉर्नवालिस कोड टाकू एटा टिके करेक्शन करा जायतिला सर हला ए सीआरपीसी टा कौन? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ओके सीआरपीसी आईपीसी इंडियन पेनल कोड सीआरपीसी ओके आउ कौन थिला हाँ हाई कोर्ट्स तो आंको समय रे फास्ट थर पई हाई कोर्ट्स बसिवा आरंभ होला आ पूर्व कोर्ट्स थिला बट दीज आर नॉट कॉल्ड हाई कोर्ट्स तो एटी हाई कोर्ट्स बसिवा आरंभ होला हाई कोर्ट्स बसिला कोठी कोठी जगह रे बसला तीनटा जगह रे बसला तमर बॉम्बे दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास ओके ये बसिला केबे ना 1862 रे ठीक अछि ओके सो हाँ व्हाइट म्यूटिनी एठी हेतिला हाको समय व्हाइट म्यूटिनी कोन ना सेई समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ऑफिशियल माने जेतोला क्राउन हातो को पावर चली गला से माने क्राउन एगेंस्ट रे म्यूटिनी करथिले दिस इज कॉल्ड व्हाइट म्यूटिनी हला एटा हमर 1858 रे हेतला एगेंस्ट ब्रिटिश क्राउन ताको मध्य दमन कर दिया जायतिला हला एटा कोन पे हेतिला जनरली एटा टैग ये पे भत्ता पे हेतिला हला डिफरेंसेस ओवर भत्ता काहा को केते भत्ता दिया जिवो तो ये भत्ता पे से माने विद्रोह करथिले हला जोटा कि ब्रिटिश आर्मी निज निज लोकों को सहित ये करथिले हला माने निज ब्रिटिश ऑफिशियल माने ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट और ब्रिटिश क्राउन अगेंस्ट हमर कोन म्यूटिनी करथिले दिस इज कॉल्ड व्हाइट म्यूटिनी ओके लैंड रिफॉर्म तांको समय लैंड रिफॉर्म आ जोटा कि हमर टी प्रथम तर पई टी प्रोडक्शन रे सबुठु अधिक पैसा दिया हेतला हला तो तांको समय रे टी को नै कि ना पाखा पाखी कौन कहती इंडिया रो जीडीपी जितने से समय जितने से इंडिया रु ब्रिटिश क्राउन को पैसा जाउतला सेत्रु पाखा 30% रो अधिक पैसा टी रु ही इनकम होतला तो आंको समय टी रो चाहिदा टिके बढ़ी जाइतला हां आ गोटे कथा इंडिगो रिवोल्ट सेटा बुझुतली पूरा इंडिगो रिवोल्ट एटा बहुत इंपोर्टेंट इंडिगो रिवोल्ट ओके सो इंडिगो रिवोल्ट ए समय हेतला कोठी एटा बेंगल रे हेतला एई जगह रे कोन हेतला इट इज इन 1889 टू 60 ହେଲା। तो एई समय रे कोन हेतला ना यूरोपियन प्लांटर्स माने थिले हला जो माने इंडिगो बा ये को माने कोन कहंती जोरी गोटे सेकंड ना फ्लक्चुएट एते हेले कोन करियो मनिष मो कथा सुबुची समस्त को आज्ञा सर आज्ञा सर नेटवर्क कांस्टेबल काई देखोछ अच्छा टिके गोटे सेकंड दिया सर मु चारटा बेले करिवि भारी असुविधा एई समय लाइन पळौची नेटवर्क कांस्टेबल ओके हाँ सो इंडिगो रिवोल्ट आमर कौन होता ना जनरली से समय रे ब्रिटिशर्स माने गोटे इंडिगो एक्ट पास करथिले इंडिगो एक्ट रे कौन ना किछि किछि आमर कौन कहती इंडियन लैंड रे से समय जो ब्रिटिश सेटलर्स थिले सेमानंकु कुहा गला जे एठी तमे इंडिगो प्लांटेशन कर बट इंडिगो रो गोटे असुविधा कौन तमे जदि इंडिगो बा जो सेटा कौन नील चाष जदि करिवो तो नील चाष रे तमर जो लैंड रो फर्टिलिटी थिला सेटा बहुत कमी जिवो
तो ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପିଜେଣ୍ट्स ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। କ୍ଲାସ କରୁଛି, କ୍ଲାସ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଣ ନା ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେକ ଚାଷୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ ସେଟଲର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହତିଆର ଉଠେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଫେମସ ହେଇଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ନୀଳ ଦର୍ପଣ। ବାଇ ଦ ୱେ ପଢିପାରିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ବୁକ୍ ଟା, ନୀଳ ଦର୍ପଣ। ଏଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ନୀଳ ଦର୍ପଣ ବୁକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରିଭୋଲ୍ଟ ରେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦବ, ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଏ। ଦି ଜଣ ଭାଇ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଉଁ, ହଁ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭାଇ ହେଲା କଣ? ବିଶ୍ୱାସ ବଦର, ଦିଗମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତ ଲିଡର ସାର୍ ଦି ଜଣ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ବଦର, ଦିଗମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ। ନା ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ଏଟା ତମ ବୁକ୍ସ ରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଆଡ କରିଛି, ତ ନା ଗୁଡା ମନେ ରଖ ହେଲା। ନୀଳ ଦର୍ପଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ର ଲିଡର ମାନେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ଦିଗମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ, ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ନୀଳ ଦର୍ପଣ ବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ସମୟରେ କିଏ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ। ଇଏ ତମର କ୍ୟାନିଂଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ କ୍ୟାନିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି। କ୍ୟାନିଂ ଆଇ ଗେସ୍ ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରଥମ ଇଏ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଡେଥ ନା ଇଏ ନୁହେଁ, ମାୟୋ କୁମାର ଥିଲେ। ଇଏ ଆଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଇଥିଲା 1862 ରେ ସେ ପଳେଇଥିଲେ। ମାୟୋକୁ ମାରିଥିଲେ। ମାୟୋ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଲର୍ଡ ମାୟୋ ଏକମାତ୍ର ଭାଇସରୟ ଯାହାକୁ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭିଜିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର କାଳାପାନି। କାଲାପାନିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କଣ କହନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା, ଯେ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି କଏଦୀ ଜଣେ ମାରି ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟେ କଏଦୀଟେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ସୋ ଇଏ ସରିଲା ତମର କ୍ୟାନିଂ। କ୍ୟାନିଂ ପରେ ଆମେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଲକିନ୍। ଏଲକିନ୍ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସିଏ ହଁ ଇଏ ଆଚ୍ଛା, ଏଲଗିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ମରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ଏଲଗିନ୍ କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଆଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଓହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଓହାବୀ କଣ ନା ଆମର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆରେ ହେଲା। ପଞ୍ଜାବ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ, ପଞ୍ଜାବ, ପାକିସ୍ତାନ, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ, ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବରେ ୱାହାବୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁଫି ମାନଙ୍କ ସେକ୍ଟ ରହୁଥିଲା ହେଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରହୁଥିଲା। ତ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ଫେମସ ଥିଲା ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ, କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ତ ହେଇନଥିଲା, ବଟ ଲେଖିଦେଇଛି ତ ଏଟାକୁ କାଟିଦବା ହେଲା। ଆଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଯୋଗୁ ଇନ ଦ ଅଫିସ। ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାପରେ ଥିଲା ମାୟୋ। ମାୟୋକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜରେ ଆଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ ହେଲା। ଜନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କର ଟାଇମ ହେଲା ଫେମସ ନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଇନଫେମସ ନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା। ନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ରହିଥା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛି କି ଆମର ଇଏରେ ଭାଇ କ୍ୟାନିଂରେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇଛି ପରା, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ସମୟରେ ବସିଥିଲା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଏସଆଇ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଇଏ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1861 ରେ। କାହା ଦ୍ଵାରା? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କନିଂହାମ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ କୁ ଡିସ୍କଭର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କନିଂହାମ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ହରପ୍ପା ଏ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 1921 ରେ। ବଟ ତା ପୂର୍ବରୁ
इंडस वैली अच्छी बोली ये डिस्कवर करथिले ହେଲା। सो अलेक्जेंडर कनिंघम को द्वारा एएसआई 1861 ने बसैଥିଲା आको बसैଥିଲେ के लॉर्ड कैनिंग ହେଲା। तापरे लॉर्ड जॉन लॉरेंस आंको समय नौଙ୍କ फैमिली हितला 1866 रे पाखापाखि 40 रु 50 लक्ष लोकଙ୍କ डेथ ହେଇଥିଲା ओडिसा रे खास करिक ना। नौଙ୍କ फैमिली ऊपरे बाय द वे फकीर मोहन सेनापति सेई समय गोटे तांकर बुक लिखिଥିଲେ से बुक रो ना कोन व्हाट इज द बुक रिटन अबाउट नौଙ୍କ फैमिली छ माण आठ गुंट लच्छमा मामू ए विषय तो समस्त जानिଛ तो कोउ बुक टा हला नौଙ୍କ सर ଆଉ दुर्भिक्ष ଗୋଟେ विषय पर्टिकुलर छह ଟେ माण आठ ଅଛି गुंठ କହିଛି ନଈକୁ ନେଲେ କଣ କଣ ସୁବିଲାନି କିଛି ସୁବିଲାନି କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି पर्टिकुलर ବହି ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ବହି ଅଛି ମତେ କୋଉ ବହିର ନାଁ କଣ ଉଁ, ରେବତୀ କି ସର ନା କଣ? ନାଇଁ ରେବତୀ ନାହିଁ। हाँ छह माण आठ गुंठ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ନୁହଁ। ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ନାହିଁ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ କେମିତି ସେମାନେ ମରାଠା ସେମାନେ ଓଡିଶା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇଏ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମକଥା କଥା ହେଲା। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ମୋର ଆତ୍ମକଥା ଯୋଉଟା ମୋର ଆତ୍ମକଥା ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ମନେ ରଖିଥା ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋବାयोग्राफी ଅଫ ଓଡିଆ। ଆଉ ଏ ବୁକ୍ ଯୋଉ ବି ଏଇ ବୁକ୍ ରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନଅଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ହେଲା 1866 ରେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତମର ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଡ୍ରଟ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ନଅଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ ପାଇଁ କହନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବ? why this is called ନଅଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି? सर हाईएस्ट 9 ये दिया है ତାକୁ स्केल ରେ 9 कैटेगरी। ନା ସେଇଟା ରାଜା ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ନବମଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ହେଇଥିବାରୁ ବାସ୍। ନଅଙ୍କ ବୋଲି ସୋ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସୋ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଇଜ ଦ ଅନଅଫିସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଅଫ ଓଡିଆ ଓଡିଶା। ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ସହିତ ଓଡିଶାର ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ମେନସନ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କିଏ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ ଲେଖୁଛି ଆଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କଣ? who is the king of ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ବାସ୍। ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଇଜ ଏ ଟାଇଟଲ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ନେମ୍ ହେଲା। ଗଜପତି ଇଜ ଏ ଟାଇଟଲ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ଟାଇଟଲ ହେଲା। ତ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ସେଇ ସମୟର ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ନଅଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତିର ନବମ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ହେଇଥିବାରୁ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ନଅଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ଓକେ। ତା ଛଡା ଲର୍ଡ ଲରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦିଆଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନେଇବାର। सो इटा केबे हितला इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस इज इन 1800 टिके रो मन पके को दियो ये 1867 रे इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फास्ट तर बसतला ठीक अछि। लॉरेंस को ऊपर आगे चेते इंसो नाही आंका समय भूटान वार हेतिला बट भूटान वार अगेन इट्स नॉट इंपोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट हला लॉर्ड मायो। ओके लॉर्ड मायो बहुत किसी काम करथिला। लॉर्ड मायो को फादर ऑफ इंडियन सेंसस मध्ये कहती। एबे रिसेंटली हमर बहुत गुडे ये एग्जाम होची ओ ट्रिपल एस रे एग्जाम होची त सेंसस ऊपर खाली क्वेश्चन पचारि चलची। आ लॉर्ड मायो ऊपर पाखा पाखि 4 थर पचारि सारलानी विद इन 8 सिटिंग रे 4 थर खाली लॉर्ड मायो रो क्वेश्चन आसी। तो दिस इज इंपोर्टेंट सेंसस ये सेंसस डाटा। सो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहती 1872 रे फास्ट थर पे इंडियन सेंसस हेतला बट 1881 रे 10 ईयर सेंसस डेकेनियल सेंसस जोटा कहती एटा ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହେଇନାହିଁ ଫର ସମ ରିଜନ। ତ 1881 ରୁ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷିଆ ସେନ୍ସସ୍ ଚାଲୁଛି ବଟ ଫାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର 1872 ଆକୁ କରିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଏଇ ସେନ୍ସସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ବସେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? where is headquarter of statistical survey of India? It is in Kolkata ହେଲା। ବହୁତ important। स्टैटिस्टिकल नेशनल स्टैटिस्टिकल डे केबे पालन करा जाए? तो पीसी महालबनसिस
से बहुत बड़ स्टैटिस्टिशियन थिले आउ तांकर ना अनुसार मध्ये महालबनेसिस प्लान अछि तो सी हेले इंडिया सबुठ बड़ स्टैटिस्टिशियन आ तांकर बर्थडे जोटा कि 29 मे रे इंटरना जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पालन करा जाए आ सी स्टैटिस्टिकल कॉलेज ऑफ इंडिया आ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो बसिथिला बट एटा गोटे कोन ना संस्था थिला ता हेडक्वार्टर दिल्ली रे थिला परवर्ती समय रे ये बसैथिले स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जार हेडक्वार्टर वर्तमान जोटा चली तार हेडक्वार्टर ला कोलकाता हला ता सहित से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बसैथिले हाँ 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 स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा सहित मिसिला हंटर विलियम हंटर को सहित मिसिला आ विलियम हंटर ही सेंसस करैथिले विलियम हंटर म्यूट हेउनी अनम्यूट होनी ना कौन म्यूट होनी कौन बुझ पानी कार कौन होची कि ये म्यूट अनम्यूट इशू होची तो काटिक ना आसी परिबो किछ इशू नै क्वेश्चन रे पचारे अछि ओके आउ कौन रहला हाँ टिके मन पके दियो हाँ इंडियन एविडेंस एक्ट ତାଙ୍କ ସବୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରେକ୍ସନ ମାନେ କରେକ୍ସନ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଉଛେ ସୋ କେମିତି ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରୁ କେମିତି ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ ଆମର ବା କୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟା ଆମର କୋର୍ଟରେ ଆଡମିସିବଲ କୋଉଟା ନୁହେଁ ବାଇ ଦ ୱେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମନେକର ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅ ନାହିଁ ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଟେ କରିଛ ହେଲା ମନେକର ରାସ୍ତା ଜଣେ ଯାଉଥିଲା ତମେ ତାପରେ ରାଗିଗଲା ତାକୁ ଛୁରୀଟେ ପେଲି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲ ତ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତା ପରଦିନ ଯାଇ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ କହିବ ଯେ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି ମତେ ଜେଲରେ ପୁରା ପୁଲିସ ତମକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ କରିବ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କରିବ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପୁଲିସକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ କଣ ନା ପୁଲିସକୁ ଇଏ ଦରକାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରମାଣରେ ପୁଲିସ ତମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଇଏ କରିପାରିବ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ ନା ୟୁଏସ୍ ୟୁକେ ଦେଶରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ତମେ କନଫେସନ କରିବ ଯେ ଯାଇକିନା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ସେ କନଫେସନ ଟାକୁ କୋର୍ଟରେ ଧରାଯାଏ ବଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତମ କନଫେସନ କୁ କୋର୍ଟରେ ଧରାଯାଏନି କଣ ପାଇଁ ତାର ରିଜନ ନା ୟୁଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁକେ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଅଛି ତା ଉପରେ ହାତଟେ ଉଠେଇ ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ବାଡେଇ ପିଟି ପୁରା ପ୍ରେସରାଇଜ କରିକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ କୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ କ୍ରାଇମ କୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତ ସେଥିଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ ହବ ନାହିଁ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ କରିପାରିବ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ତମେ ଦେଇପାରିବନି ପୁଲିସକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ନା ତାର ମର୍ଡର ର ୱେପନ ହଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉ ଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଓକେ ତ କୋଉଟା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସବମିସିବଲ ହବ କୋଉଟା ହବନି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ଓକେ ଆଉ ମାୟୋ କଲେଜ ବସେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାୟୋ ମାୟୋ କଲେଜ ଆଉ ରାଜକୋଟ କଲେଜ ଦିଟା ବସେଇଥିଲେ ଦେଖି ଦଉଛି ମାୟୋ କଲେଜ ଏଟା କୋଉଠି ବସିଥିଲା ଆଜମେରରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ରାଜକୋଟ କଲେଜ ସବୁ ବସିଥିଲା ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା କଲେଜ ବସିଛି ଆରାଉଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ଯେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହବ ସବୁ ରାଜପୁତଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିବାର ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ପଢେଇ ଲେଖେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ରାଜକୋଟ କଲେଜ ଇଟ ଇଜ ଇନ କାଥିଆୱାଡ ହେଲା ତ ଦିଟା କଲେଜ ବସେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ କିଙ୍ଗସ ମାନେ ହିଁ ପଢିପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ପଢିପାରିବେନି ଆକୁ ସେମାନେ ପଢେଇ ଲେଖେଇ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଚାଲିଚଳନରେ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓକେ ଆଉ ଲର୍ଡ ମେୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ବଟ୍ ଇନ୍ 1872 ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସେଲୁଲାର ଜେଲ ଇନ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇ ସମୟର କଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ତା ନା କି ଆଫ୍ରିଦି ସେରାଲ ଆଫ୍ରିଦି ନା କଣ ଗୋଟେ something ତା ଆଫ୍ରିଦି ସେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଓନଲି ଭାଇସରୟ ଟୁ ବି ମର୍ଡର୍ଡ ଇନ ଅଫିସ ହେଲା ବାକି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜରେ ଡେଥ ହେଇଥାଇପାରେ ବଟ୍ ଇଏ ଏକମାତ୍ର ଭାଇସରୟ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମର୍ଡର ଇନ ଅଫିସ ଓକେ
तापर नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 ରୁ 76। तो आंको समय हेइतला कुकू रिवोल्ट। कुकू रिवोल्ट कौन ना इट इज ए रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट इन पंजाब जनरली कौन एटा को किए लीड करथिले तांको ना हला कौन भगवत जवाहर मल। तो कुकू कौन ना गोटे सिख मान भितर गोटे तଳ ଜାତି ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସିଖ୍ ମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସିଖିଜିମ୍ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଇଏ କରୁନଥିଲେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆଡ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ କୁକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କୁକୁ ରିଭୋଲ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇଟେଲ ହେଲା କଣ ଏଇ ମଲ ଭଗବତ ଜହାର ମଲ ଏସବୁ ମଲ ଟାଇଟେଲ ଯୋଉମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ କୁକୁଜ ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସିଖିଜିମ୍ ବା ଶିଖ ଲିଡରଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଇଏ କରିଥିଲେ କଣ କହନ୍ତି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ କୁକୁ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ଏଇ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଇଏ କୁକୁଜ ମାନେ ଆମର କଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଜୁକେସନ ବ୍ରିଟିଶ ଲ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାକୁ ବୟକଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ଆଉ ସିଭିଲ ଡିସଅର୍ଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ହଁ ତ ଇଏ ଆମର କୁକୁ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ତାର ଲିଡରଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦିଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ 1872 ଠିକ ଅଛି ଓକେ। तापरे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओके व्हाट डू मीन बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहि परिबो कि दिस इज सर एस्टैब्लिश्ड वेदर रिपोर्ट दे दिया। कहीं छी वेदर रिपोर्ट टा जो था सर। वेदर फोरकास्ट। ओके यस ए वेदर रिपोर्ट जोटा 1875 रे एटा बसतिला। यार हेडक्वार्टर थिला कोलकाता वर्तमान यार हेडक्वार्टर अछि कोठी ना दिल्ली रे हला। हु इज द डायरेक्टर ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मृत्युंजय महापात्र ओडिसा रो बिलोंग करंती तांको साइक्लोन मैन मध्ये कहंती हला। कोलकाता रे एटा बसतिला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर ये पई हला। तापर एटा शिमला को शिफ्ट हेतिला तापर पुणे को जेतिला देन दिल्ली को आस्तिला बट आंको टमरे हे नतला बहुत परे हेतिला। अच्छा आउ कोण हाँ प्रिंस ऑफ वेल्स आ समय आस्तिला प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड द सेभेन आस्तिला। ना एटा दरकार दरकार नाही। हाँ एई समय रे ना 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 बहुत जिनस अच्छी हाँ इनकम टैक्स विषय तो अच्छी ना छाड़ एटा दरकार नहीं नोटबुक रो एति जिनस ही रखि तो आ एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देले तमरो दरकार नहीं। सुरेंद्र पशुपालक सी हेले हमर ओडिसा रो आंचलिक पाणीपाग विभाग डायरेक्टर पशुपालक। ओके नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। देखो आपरे जो दी जण आसीबे लिटन एंड रिपन दी जण सबुठी इंपोर्टेंट जणे थिला पागल आडबाया आउ जणे थिला भलो ओके। तो फास्ट हैला कोन पागल विषय पढ़िया दैट इज लॉर्ड लिटन। सो लॉर्ड लिटन समय हेतिला सेही समय अगेन अनदर फैमिन दैट इज द ग्रेट बेंगल फैमिन ऑफ 1877 जेतबेले बेंगल रे फैमिन होउतला हला। से सेतबेले कोन ना दिल्ली दरबार बसिथिले प्रथम दिल्ली दरबार से बसिथिले बाय द वे तीनटा दिल्ली दरबार बसची आंको समय बसची। तापरे हमर कर्जन समय बसची आ नॉर्थ बुक समय बसची तीन जण को समय बसची दिल्ली दरबार नॉर्थ बुक कोच हमर हार्डिंग हार्डिंग तो हाँ सर हेडिंग हार्डिंग समय बसची तीन जण को समय बसची। तो ए लॉर्ड लिटन समय जो दिल्ली दरबार बसची एई समय रे काइजर हिंद टाइटल आको मिलिथिला काको मिलिथिला हमर क्वीन विक्टोरिया को एटा मिलिथिला हमर क्वीन विक्टोरिया को टाइटल देइथिला ये हमर लॉर्ड लिटन। तो जेतबेले लोक मरुथिले सेतबेले ये कोन ना एई बसी दिल्ली दरबार बहुत आडंबर सहित दिल्ली दरबार करथिला। तो सेई समय रे एई लॉर्ड लिटन अगेंस्ट रे बहुत गुडे न्यूज पेपर माने कोन ना न्यूज चलेबा आरंभ कले जे लोक माने एनी मरुचंदी तमे बसी एठी दिल्ली दरबार करछो। तो सेति लागी से न्यूज गुडा को सप्रेस करिया पे से आनिथिला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1875। तो एई हिसाब रे कोन ना वर्नाकुलर अर्थ कोन ना लोकल लैंग्वेज हला वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर ये वर्नाकुलर जदि लागिला त अर्थ तुम बुझिबो लोकल लैंग्वेज। तो जो न्यूज पेपर गुडा जोटा इंडियन न्यूज लैंग्वेज पब्लिश होची से गुडा डायरेक्टली जीवो भाइसरय ऑफिस टू परमिशन पाई परमिशन मिलले से न्यूज छापिबो अदरवाइज से न्यूज छापी परिबो नाही हला।
तो प्रेस को नहीं कोई पारि प्रेस सब फ्रीडम रहा दरकार हमर बाय द वे गोटे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पेरिस रे तार हेडक्वार्टर अच्छी से गोटे हमर कोन कहती इंडेक्स प्रोड्यूस करे दैट इज कॉल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक बहुत खराब 160 पाखा की पहुंची गलेनी आमे कोन ना हम इंडियन प्रेस टा फ्री एंड फेयर नुहे हला गोटे सपोर्ट साइड को सपोर्ट करे आ गोटे साइड को अत्यंत विरोध करे तो सेही समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगेन गोटे प्रेस को सप्रेस करने चेष्टा थिला तो सेही समय कोन ना बहुत गुडे इंडियन न्यूज़पेपर गुडा लिटन एगेंस्ट जो छापिया आरंभ कले एई प्रेस एक्ट दबाया को चेष्टा करागला तो अमृत बजागर पत्रिका हला से समय रे गोटे बहुत बड़ा न्यूज माने कौन कहती वर्नाकुलर पेपरटे थिला सी कौन कला ना एई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास हला से राताराती बेंगल लैंग्वेज बेंगली लैंग्वेज चेंज होकिना इंग्लिश करदेला तो आउ कौन कहती हमर लिटन एगेंस्ट छापिया आरंभ कला माने छापिया चालू रखिला तो यही समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बहुत गुड न्यूज पेपर बंद हो गला बट आनंद बजार पत्रिका एकमात्र पत्रिका थिला जोटा कि बंद हैला नाही आउ सेटा एग्जिस्ट कला एते वर्ष पर्यंत एग्जिस्ट कला इंडियन इंडिपेंडेंस को एग्जिस्ट कला वर्तमान मध्ये तमे आनंद बजार पत्रिका को समस्ते जानिଛ केबे टीवी खोलले एबीपी न्यूज देखिथिबो एबीपी रो फुल फॉर्म हला आनंद बजार पत्रिका तो सेई पत्रिकाटा सेई समय पत्रिकाटा ए पर्यंत चलीछि न्यूज आकारे चलीछि ओके तापरे से आनिथिले आर्म्स एक्ट बाय द लॉर्ड लिटन विषय गोटे कथा कहबे लॉर्ड लिटन गोटे माने कौन कहती निजर गोटे फेक नेम यूज करिकिना से कौन कहती पोएम छापुतला हला ये रे पोएम छापुतला रिएक्शनरी भाइस रे आकु मध्ये कहती भाइस रे विथ रिवर्स कैरेक्टर आल्सो आकु कहती भाइस रॉय विथ रिवर्स कैरेक्टर अन्य भाषा रे ओडिया भाषा रे कहया गले आडबाया हला रिवर्स कैरेक्टर ठीक अछि सो ता समय रे कौन है पाखापाखि 5 मिलियन लोक 50 लाख लोक मरीगले बेंगल फैमिन रे आउ सेही समय रे ताकू जो प्रेसर आसिला जे ये टाकू फैमिन टाकू किछि नै काम कर तो से समय रे से आनिथिला गोटे फैमिन कमिशन दिस इज नोन एज स्टारसी कमिशन स्टारसी स्टारसी कमिशन आस्तेला बाई हेड के थिले रिचार्ड स्टारसी ହେଲା तो ये स्टारसी कमिशन रे हमर गोटे फास्ट फैमिन कोड आस्तिला ए फैमिन कोड टा परवर्ती समय रे बहुत हेल्पफुल हेतिला आउ हाँ आर्म्स एक्ट आनिथिला जा द्वारा का कोण हैला ना इंडियंस माने कोण ना तांकर पाखरे कोनोसी आर्म्स रखि परिबे नाही ठीक अछि कोनोसी हत हतियार रखि परिबे नाही एई एक्ट रा आनिथिला एई आर्म्स एक्ट जोगु आजि पर्यंत इंडिया रे जो कोन कहंती रेगुलेशन फायर आर्म रा अमाउंट टा बहुत कम तमे एबे जदी कोनोसी बंधु गोटे नवा पय चेष्टा करिवो तम पछरे 1000टा लाइसेंसिंग पय 1000टा जिंस लागिवो किंतु अमेरिका भलिया कंट्री रे कोन ना बंधुक नवार अछि संगे संगे सुपर मार्केट मॉल फॉल को जिवो सीधा तुमको बंधुक दे देबे बट इंडिया सेटा नाही आर्म्स एक्ट एटा तार मेन रीजन थिला जोटा के बहुत परिमाण रे बंधुकर संख्या इंडियन सोसाइटी रे कमई दितला ला जोटा मे भी ब्रिटिशर्स मानन को सेव करथिला बट परवर्ती समय एमो को आम पय मध्ये हेल्पफुल हेतला कारण गन वायलेंस रो संख्या इंडिया रे टिके कम अछि ओके सर कूर्ग रो जो लोक माननको आर्म्स एक्ट ता फॉलो करिया को पड़ेनी वेपन्स एक्ट ता ताहार लोकन को कूर्ग कुर्ग रे लोकन को फॉलो करिया पड़ेनी सेमति किछि अछि कि डाटा तम पाखे बैक करिया को ये सर हमरो जोटा लिटरेचर रे पढ़ा होची इवन पिला माननको हां तांकर फर्स्ट हमरो जोटा इंडिया रा फर्स्ट ये थिले से हम्म जने कुर्गी थिले नाटा ले मने पड़नी आउ कूर्ग रो लोक माननको दे कैन कीप आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस आल्सो ठीक अछि हां देखि दबा जिनसटा कोन मु प्रथम थर पे अच्छा जानि प्रथम थर पे जानले देखि दबा कोन जिनसटा भलो तांकर जो माने ओरिजिनल कुर्गी जो माने नेटिव्स ऑफ कुर्गी कूर्ग हां से माननको ऊपर सेटा लागू हुएनी अच्छा ठीक 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 हो देखि दबा जिनसटा भलो जिनसटा कहलो देखि दबा ओके सो आर्म्स एक्ट 1878 रे पास हेतला ए जिनस विषय रे कहली ता छड़ा एई समय रे सेकंड एंग्लो अफगान वार हेतला जोटा कि लास्ट एंग्लो अफगान वार अफगानिस्तान ने थरे हारला पर अगेन मध्य एई अफगानिस्तान वार रे हारी जेतली सेकंड एंग्लो
अफगान वार 1878 ରୁ 80 अगेन शोचनीय पराजय ऑफ ब्रिटिश ना आउ कौन रहिला हाँ एई समय रे मध्य गोटे हेइतिला हमर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओके ये हेइतिला हमर 1875 रे ना कहा द्वारा सार सैयद अहमद खान सार सैयद अहमद खान ठीक আছে हाँ ठीक अच्छे आउ केते किछि नाही इनफॉरमेशन तो एति जिंस लॉर्ड लिटन नेक्स्ट क्लास रे हमें रिपन को विषय पढ़िबा आउ कांग्रेस केमती स्टार्ट हैला ता विषय देखिबा कांग्रेस स्टार्ट रो सिचुएशन ता केमिति इंडिया रे थिला दिस इज आल्सो जदी पीजीटी हिस्ट्री पीजीटी एग्जाम मध्ये दोछ ता पय मध्ये इट्स इंपोर्टेंट तो हिस्ट्री स्टूडेंट माने जो माने से माने मते देखिया जरूरी ओके सो आज एति की करबा नेक्स्ट क्लास रे हमें आकु जिबा तमरो लैंड सेटलमेंट रो पीडीएफ ता सर को पठे दीची तो होपफुली सर अपलोड कर देबे आज राति भीतर कार कुछ डाउट किछ इशू यू कैन आस्क सर एक्चुअली कुर्ग लोक माने कोडागु कुआ जाय सेमानंकु and they actually they worship their weapons अच्छा से कि सेमानंकु अलाउ अछि to keep firearms even without license अच्छा ताहले पंजाबी माननकु मध्ये अलाउ थिबो कारण से माने कृपाण जो रखुतले सेटा तो तांकर जो होची कोन सेटा गोटे कोनती कृपाण कहନ୍ତି जो खंडाटा छोट खंडाटा कोनती हाँ किंतु सेटा सर मोर एते आईडिया नाही एटा गोटे जनरल करियापा थिले हमर जे फर्स्ट जनरल हम्म ऑफ इंडिया तापर ताकरी ऊपर सेटा हमर गोटे लिटरेचर गोटे चैप्टर अछि हम्म ता देर मेंशन अछि क्लियरली कि से माने वर्शिप करंती तांकर जो वेपन गुडा को हम्म they are believed to be the ancestors of Afghan or माने जो मिड ईस्ट रो ये मानकर ancestors but they have settled down in India since then अच्छा तो से माने जेतु रिटर्न करि पारलेनी नेपोलियन का टाइम रो से माने सब माने सेबे कार ancestry तांकर रहिछि अच्छा बोली अच्छा अच्छा टिके मते देखिया पड़े भलो जिंस भलो इन्फॉर्मेशन ता दउछ टिके मु देखि दिए ता विषय रे भलो इन्फॉर्मेशन मिलला देन मु नेक्स्ट क्लास रे जणे देबी कोन से एक्चुअल ओके जिंस ता सर कोन थैंक यू सर हो आउ किछि कार कोन इश्यू कोन प्रॉब्लम यू कैन आस्क ସାର୍ ଏଟା ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟିରେ ଆମର ଏଇଟା ଲାଗିବ ତ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ओपीएससी पीजीटी ମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଭଲ ତ ହୁଁ ମୁଁ ତ ସାର୍ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିନି ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମୋର ମ୍ୟୁଟ୍ ହଉଥିଲା ନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମେସେଜ ଦଉଥିଲି हाँ हाँ से काटिकिना म्यूट जार होची से कटिकिना आसी परिबो आराम से अनम्यूट ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା एक्चुअली ସାର୍ कोन ସାର୍ ଏଇଟା होची ना ଆପଲୋଡ ହେଇଯିବ ତ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆପଲୋଡ ହେଇଯିବ हाँ रेकॉर्डिंग क्लास आजकल तो ताकू सारे यूट्यूब रे भी अपलोड कर दो तो आराम से यूट्यूब रे ओपन करके देख परिबो किछि असुविधा नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ यूट्यूब रे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपलोड होची तो किछि किछि क्लास कर दोचंती आउ कार कोन इशू कोन क्वेश्चन यू कैन आस्क देखो हिस्ट्री रे गोटे कथा मु कहि दोची हिस्ट्री क्वेश्चन गुडा बेसिक रहिबो बेसिक इन द सेंस कोन डायरेक्ट क्वेश्चन रहिबो ठीक जोग्राफी भलिया कॉम्प्लिकेटेड रहिबोनी बट जिंस होला कोन हिस्ट्री रे बहुत जिंस मने रखियार अछि ହେଲା ଆମର କଣ କହନ୍ତି ଏବେ ସେ ଟିକେ ମେମୋରି ଇସ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଲାଣି ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି ତ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାନ୍ତି ବଟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଏଗେନ୍ ପାୱାର କଟ୍ ଏବେ ହଉଛି 9ଟା ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କରିବାକୁ ଟାଇମ ମିଳୁନି ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଓକେ ଆଉ 10:30 ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଯାହା ବି କରିବି ଟିକେ 4ଟା 5ଟା 6ଟା ବେଳୁ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ସାର୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ ରେ କରିବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ ରେ କଲେ ହେଇପାରିବ ଜିନିଷ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ୱାର୍କିଂ ସର୍ଭିସ ଅଛନ୍ତି ଦେଲେ ସର୍ଭିସ ଅଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲାଣି ଆସିଯିବା सर କଥା मॉर्निंग କିନ୍ତୁ actually 6 ମାନେ 5 to 6 ରହି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ CBSE ର ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତ 6ଟା ପରେ କଲେ 7ଟା 7:30 ଏମିତି ଟାଇମ ଟା କଲେ ବେଟର ହବ ଲାଇନ ଫାଇନ ବି କଟିବନି
ପିଲା ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି କେବେ କଲେ, ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ଇଏ କଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହି ଚାଲିଥିବି, ସେଇଟା ପଚାରି ଚାଲିଥିବେ। ନା ସାର୍ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ଡିସ୍କସନ ରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମନେ ରହନ୍ତା ନା ସେଇଟା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଦେବି କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ସାର୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହବ କି? ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ନା ହଁ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତ ହବ। ହଁ ଟିକେ ପଢିକିନା ଆସିଲେ କରିବି, କିଛି ନାହିଁ। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ବରଂ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଦେବି। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ଟିକେ ପଢିକିନା ଆସିଲେ ବେଟର ହବ। ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ କୁହ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଦେଇଦେଇଥିବେ, ସେମିତି କଲେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ବୋଲି ଟିକେ ପଢି ହଉଛି, ନହେଲେ ହଉନି। ଏଇ ୱିକଟାରେ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋମବାରଠୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏସସି ପିଲାଙ୍କ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଛି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ବିଜି ରହିବି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ତାଙ୍କର ମତେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଏଇ ୱିକଟା ପଢେଇବି। ତ ରାତିରେ ଯାଇ ସୁବିଧା ହେଲେ 9ଟା ବେଳେ ପଛେ ଏଇ ବୁଧବାର କି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରଖିଦେବି, ବଟ୍ ଆଉ 4ଟା ବା ଇଭିନିଂ ଟାଇମଟାର ଯୋଉ ଇଏଟା ସେଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଏଇ ୱିକରେ ପକେଇବା, ମାନେ ମେ ର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକରେ ପକେଇବା। ଯାଇପାରେ, ହଁ ଯାଇପାରେ ତମେ, ହଁ। ତ ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମର ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ଆଉ କ୍ରାଉନ ଯୋଉ କଣ ସେଠି ରାଇଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ, ଏ ଦିଟା 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଓସେନ ଓସେନ ନାହିଁ, ଆମର ଇଏ ଦେଇଦବା କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି। କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଟିକେ ବଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ହବ? ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ହଁ ଆଉ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ଠିକ ହବ। ହୁଁ। ହଁ ସାର୍। ତାର ପରୀକ୍ଷା ଭୁଲ ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ ଜାଣିପାରିବା ନା କୋଉ ଟାଇପ ର କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେୟା କରିବା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରଖିବା। ସାର୍ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ଆଉ କୋଉଟା? ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ଆଉ ରାଇଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ, ଯୋଉ ଦିଟା ପିଡିଏଫ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତା ସହିତ ଆଡ କରିବା ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି। ଓକେ ସାର୍। ହେଲା, କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ଏତିକି ଟୋଟାଲ 40 40 80 ନହେଲେ 30 30 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 30 60 ଦେଇଦବା। ନାଇଁ ନାଇଁ 30 40 ଦେଇଦବା, ଆଡଭେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ ହବ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30ଟା, ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ୟୁରୋପିଆନ 20ଟା, ଆଉ କଣ ସେଟା ରାଇଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ 20ଟା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 40 30 70ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ସାର୍ ସେଇ ଜୋଗ୍ରାଫିର ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି ନା ସେ କ୍ଲାଇମେଟରେ? ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ମତେ ପିଡିଏଫ ପାଇଁ କହିବନି, ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମାଗିବ। ଆଉ ତମକୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା କୋଉଠି ଆଣିକିନା ପଛେ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦୟାକରି ପିଡିଏଫ ଗୁଡା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବନି, କାରଣ ସେ ପିଡିଏଫ ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି ବହୁତ କମ, ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ବହୁତ କମ। ତ ଦୟାକରି ପିଡିଏଫ କୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ବାଣୀ ଖାସ କରିନା ବାଣୀକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ବାଣୀ ଇଏକୁ ଦେଇଦେଲା, ବାଣୀ ବାଲା ମୋ ପିଡିଏଫ ଏବେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଇଏ କରିକିନା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ପିଡିଏଫ ଦୟାକରି କାହାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ ଡେ, ଏକ୍ଜାମ କେବେ କରିବା? ଶନିବାର ଦିନ କଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା, 7 ଦିନ ଟାଇମ ମିଳିବ। ଶନିବାର ଦିନ କରିବା, ହଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାର୍, କରିବା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବା, ଶନିବାର ଦିନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ତ ସେଇଟା ସ୍ଥିର ରହିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ଶନିବାର ଦିନ ତମର ରହିବ ଡିସ୍କସନ। ଓକେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ, ଯାହା ବି ମନରେ ଡାଉଟ ରହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି, ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଚାରି ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କିମ୍ବା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାରିବାକୁ କିଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫୋନ କରି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା। ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ ରହୁଛି, ଖାଲି ମୋ ଶୋଇବା ଟାଇମ ଛାଡି ବହୁତ ଯୋଉ ସମୟରେ ତମେ ଫୋନ କରିବ, ମୁଁ ଫୋନ ଉଠେଇ ପାରିବି। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।